चरक संक्रांति के अवसर पर आयोजित गाजन मेले में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। बांकुड़ा जिले के औंदा थाना अंतर्गत खमारबेड़िया गांव में चरक टूटकर गिरने से दो श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार भगवान शिव की आराधना के लिए आयोजित गाजन उत्सव के दौरान चरक पूजा संपन्न होने के बाद परंपरा अनुसार श्रद्धालुओं को पीठ में लोहे की कील फंसाकर चरक में बांधकर घुमाया जा रहा था। तभी अचानक चरक के ऊपर का लीगा चरखी और उससे बंधा बांस टूट गया, जिससे ऊपर से बंधे श्रद्धालु सीधे जमीन पर आ गिरे। हादसे के तुरंत बाद दोनों घायलों को पहले औंदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया, फिर प्राथमिक उपचार के बाद बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। रात में इलाज के बाद दोनों को छुट्टी दे दी गई। स्थानीय लोगों के अनुसार यह चरक उत्सव एक पुरानी परंपरा है और हर साल यह आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है, लेकिन इस बार की घटना ने सबको दहशत में डाल दिया है। हादसे के दृश्य भी बेहद हृदय विदारक थे। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और भविष्य में ऐसे आयोजनों में सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय किए जाने की बात कही जा रही है। ঘটেছিল বলতে আমরা প্রথমে যে ফোর করেছিল তাকে চাপানো হলো, তারপর আমরা আস্তে আস্তে এখানে ঘোরাতে শুরু করি। আমি উপরে উঠেছিলাম, তো ছেলেবেলা সব ঘুরানো হচ্ছিল, ঘুরাতে ঘুরাতে জাস্ট এক পাকও হয়নি, হঠাৎ পড়ে গেল। আমাদেরকে যেমন করে সব ভাসিয়ে দিয়েছিল। তারপরে পড়ে যাওয়ার পর সবাই এসে আমাদেরকে তুলাতুলি করে। একজনকার মাথা কাটা গেছে, যে ওধারে ফোর করেছিল তারও লেগেছে, আর আমাদের একজনকার হাতে লেগেছে, একজনকার আখায় লেগেছে সব। তারপর মনে হয় বাবার রুষ্ট হয়েছে, বাবার রুষ্টের জন্য এরকম হয়েছে, এরকম কোনোদিনও হয়নি। অন্যান্য ভক্তরা যেমন ফোড় করে চড়ক ঘুরে সেরকমই ঘোরা হচ্ছিল। জনার্দশ ঘোরার পরে এরা ঘুরতে যায়, তারপরে হঠাৎ দেখা যায় যে তুলে আসমান করে খুলে পড়ে যাচ্ছে, লিগাটার সমেত উড়ে পড়ে গেছে। হ্যাঁ, বাঁশ লিগা চরখি সব। দুজন আহত হয়েছে। তার আগে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া, ওরা সুপার স্পেশালিটি নিয়ে যাওয়া, ওখান থেকে স্থানান্তরিত করে গোবিন্দনগর মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া বাঁকুড়া। ওখানে যে ডাক্তার পরীক্ষা টরীক্ষা করার পরে সিটি স্ক্যান করার পরে দেখা হয় যে আঘাত সেরকম কিছু জোরালো নয়। একজনের মাথা ফেটেছে, ওটা কত স্টিচ দেওয়া হয়েছে, সেও সুস্থ আছে। আর একজনের হাতে ভেঙেছে, হাতটা ফ্র্যাকচার হয়েছে, প্লাস্টার করে পর তার আগে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। না, ঘটনাটা ঘটেছে 15টা 9টা। না না না, আমাদের দীর্ঘ 62 বছর বয়স আমরা কখনো দেখিনি এই জিনিস। ভক্তদের অনুমান যে কোনো অসুস্থ অবস্থায় কেউ কোনো গাছটা করেছে, ছোঁয়াছুঁয়ি করেছে।